Umano pa. Zone 4. Split. Zone 4. Isip isang palo. Balik tayo dito. Isang palo. Okay? Pagpatak na pagpatak nyo dyan. Pagbalik nyo, for example, galing zone 4. Yun na. Pag nagpas nyo sa midpoint, papalo na ako lang ha. So kailangan mabilis kayo pagpatak dito ha.
Baba coach dito eh. Mag-ayos lang namin! No na, sure. Fine. Next kalat ah. Kaya pa yun. Huwag na lang. Okay, fine. Rest, wala pang break. Ano tayo, kalat? Sorry ko. Paano pag injured ko? Daming maganda. Let's go! Let's go, Mika! Nice one! Nice one! Forward ka, forward! Forward, forward, forward! Forward! Keep forward! Josh. Yan, 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 yan! Nice one, Kim! Diba? Forward pa, Kim. Pinaluwa kita dyan, naka-receive ka, outside na yun, ibig sabihin. Ito yung bola, oh. Lapit na pa. Pag nakastay lang. Eh kasi yan din yun. Yung mga sudden need mo na. Meron pa mga madali. Nakatayo lang. Yung pag tumulo. Go. Normal yan. Nice one, Joel. Pag yun yung mangyari, bigla ka lang na. Dinilisan mo yung ano. Nice one, Mika! Nice one! Pero pag normal yung contact, tumakit. Testing na nga, Howell. Go, Kim! Let's go, Kim! Yan! Nice one! Good. Forward pa, guys. Forward pa. Forward. Bola. Saan? Good. Go, yeah. Go. So, nice try. Good. Nice one. Nice two. Perfect! Fine, ha? Bago receive, fine. Take care, fine. Oo, ulit kami. Ikaw wala kami. Okay. First, ulit lang ha. Habang testing na nga talaga. Ang pino pumasok. Nice. Wow! Gaba! Grabe yung walang ano, walang laro.
bola, bola! 1, 2, 3, 1, 2, 3, main na lang po! Guys, bola!